हिस्ट्री भन्ने बेलामा पहिला सुरु के हुन्छ प्याराटाइड स्वेलिङको एज 45 years female Hindu farmer who is married and from Butol present to KMCTS 2 days back with a history of left-sided swelling over in front of and below the ear level for 8 years. The swelling was insidious in onset, which gradually progressed in size by 1.5 times, and as given by the patient, it is about 4 by 4 centimeter now. However, there is no history of pain, and the pain is also not associated on chewing the food, and there is no history of pain over the ear. No history of discharge, parrot doctor discharge, and no history of complication of facial nerve injury, inflammation, fever, generalized features of malignancy, weight loss, anorexia, loss of appetite, or China. No swelling over the other body parts. Now past medical history, no comorbidities, history of mom's no past medical history in the same region. Personal history, family history, socioeconomic history. 55 years old farmer with no known comorbidities presented with a complex of painless gradual progressive swelling in front of and below the left ear lobe since 8 years with no associated feature facial nerve injury features. Examination examination regional examination. There is a left-sided swelling extending just below and in front of the ear lobe, which displaces upward and outward the ear, and the swelling is seen obliterating the groove between the ramus of mandible and the mastoid process. Pictures swelling extent and the swelling is seen obliterating basically it has lobular surface with and there is no the normal the skin surrounding skin is normal 5S by no other swelling, no facial symmetry, no other swelling over the other body parts, facial swelling symmetry and palpation superficial there is no temperature, there is no rise in temperature, and there is no tenderness. There is a left sided parotid swelling about 4 by 3 centimeter ovoid with lobular surface and well defined margin and form in consistency. You can just mirror picture form in consistency, the surrounding skin is normal. There is no tenderness, no fixity to the underlying masseter or overlying skin, and mobile in all direction except upward. जुनलाई चाहिँ के हुन्छ माथि न मुभ गर्न नसक्नेलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई कर्टेल साइन भन्छ. कर्टेल साइन इज पोजिटिभ. अनि त्यसपछि अब प्याराटाइड स्वेलिङ भइसकेपछि सर्भाइकल लिम्फेडेनोप्याथी र नो साइन्स अफ फेसियल नर्भ इन्जुरी. अब फेसियल नर्भ इन्जुरीको साइन्स कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यो हेर्ने फ्राउनिङ गर्न लगाउने. फ्राउनिङ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ कोरुगेटेड सुपरसिलाई भन्ने हुन्छ है त. त्यसपछि सुपरबेली अफ आइब्रो भने सुपेरियर बेली अफ फ्रन्टालिस. आँखाको के हुन्छ तिम्रो क्लोजिङ द आइज भने अर्बिकुलारिस ओकुलाई. नेजोलेभियल फोर्ड हुन्छ है त, त्यसको सिमेट्री पनि हेर्न मिल्छ होइन. त्यसपछि विस्लिङ भने मुखले गर्छ अर्बिकुलारिस ओकुलाई. अनि ग्रिमेस केले गर्ने हो प्लाटिस्माले है त. त्यसपछि अब के हुन्छ क्लेन्सिङ गर्न लगाउने. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ म्यासेटर फ्यान्स साइन अन क्लेन्सिङ द टिथ वाज नोटेड. अनि ओरल क्याभिटी ओपनिङ गर्दाखेरि इट इज नर्मल, नो डेभिएटेड, नो मेटल डेभिएसन अफ द लेफ्ट टन्सिलर फोसा. टन्सिलर फोसा चाहिँ के हुन्छ यसले गर्दाखेरि हुन्छ लेफ्ट तानिएको हुन्छ, त्यही भएर के डेभिएसन हुँदैन. एन्ड द डिप प्यारोटिड इज नर्मल है त. सो सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा मुख आँगर हेर्न लगाउने. डेभिएटेड छ भने अब तिमीले थाहा पाइहाल्छ कि डेभिएटेड हुने साथै तिम्रो के हुन्छ ग्याग रिफ्लेक्स बचाउन सकिहाल्छ. त्यही नै भन्नु खोजेको है त. त्यसपछि अब अर्को भने के हुन्छ प्यारोटिड डक्ट छाम्ने. प्यारोटिड डक्ट इज नर्मल. एकदमै क्लेन्स गर्न लाग्यो भने चाहिँ तिम्रो यो म्यासेटर चाहिँ एकदमै हुन्छ. म्यासेटर भइसकेपछि तिम्रो एङ्गल अफ माउथदेखि ट्रागस पोइन्टमा लिने. ट्रागस पोइन्ट र एङ्गल अफ माउथमा ठ्याक्क अब ल्याटरल 2/3 र के हुन्छ मिडल 2/3 र मिडल 1/3 र ल्याटरल 2/3 हेर्ने हो भने ठ्याक्क त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो प्यारोटिड डक्टको ओपनिङहरू भइरहेको हुन्छ त. सो अनि त्यसपछि रिजनलमा के हुन्छ अब माथितिर स्काल्प हेर्नु पऱ्यो, तलतिर टिएमजे हेर्नु परिहाल्यो. अनि त्यसपछि के हुन्छ सर्भाइकल स्पाइनहरू पनि हेर्नु पऱ्यो होइन. अनि एसोसिएटेड 9th 10th 11th क्रेनियल नर्भ इन्जुरी छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो. सो based on this my history is 55 years female farmer with no known comorbidities present with a complaint of the painless gradually compressive swelling in front of and below the left ear lobe with no associated facial nerve injury. And on examination there is a left sided parotid swelling about 5 by 5 centimeter non-tender ovoid sepate lobulated surface and well defined margin with no cervical lymphadenopathy and no features of facial nerve injury. So on the basis of my history and examination this might be a left benign parotid tumor, mostly pleomorphic adenoma. Thank you so much for listening to my presentation.